প্রভাতের নবকিরণে মথুরা নগরী আজ বিষণ্ণ। তাদের প্রাণপুরুষ মথুরা রাজ আজ মথুরা ছেড়ে যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করেছেন বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে। সেই বেদনায় ব্যথাতুর আজ কৃষ্ণ প্রিয়া দেবী রুক্মিণী। তার অন্তর আজ কেঁদে ওঠে তার প্রাণপুরুষের বিচ্ছেদ ব্যথায়। हे कृष्ण बहु मनोरथ साजो अभिसारे पहलू सुनील बेस काजर नयने सदाज बयाने कुसुमे सजानो के सखी हम मोहन अभिसारे जाऊं बोलो हम ये तक सुख कहाँ पाऊं। যমুনার পার গহনে আধারে গগনে পবন মাঝে পিয়াসে থামুর বেদনা পাতার মোহে লাগে बैठे আছে सखी हम मोहन अभिसारे जाऊं बोलो हम ये तक सुख कहाँ पाऊं। सखी चिरा भागिनी हम बैठे काकिनी पोहानु रजनी तबु नाई रोशन सखी चिरा भागिनी हम कृष्ण कजल पिघल सजल नयन निरधारी कठिन पथ वृथ मनोरथ विफल अभिसारी सखी हम कब होना भी सारे जाऊं दुख लाज ये तक सह नहीं पाऊं। কৃষ্ণ তুমি যেও না কৃষ্ণ কৃষ্ণ रथ साजो भी सारे पहलू सुनील बेस काजर नयन सलाज बयानी कुसुमे सजानो के फिर आजो मोहन अभिसारे जाऊं सखी वो ये तक दुख कहाँ पाऊं सखी वो ये तक दुख कहाँ पाऊं सखी वो ये तक दुख कहाँ पाऊं। এটা শেষ হয়ে গেছে।